بولے کس سے مانگے کہاں جائے کسے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کہنے لگے انج کرو لکڑا جمع کرو علی سید الرسل و خاتم الانبیاء و خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وقال الله تعالى في مقام آخر واتخذ الله إبراهيم خليلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا اللہم صل علی جسد محمد فی الاجساد اللہم صل علی عینین محمد فی الاعیان اللہم صل علی
صدر محمد في الصدور اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روح محمد في الأرواح يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب ساتھی با آواز بلند درود پاک پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مکرم المقام واجب الاحترام عزیز دوستو بھائیو بزرگوں، ارادہ ہے کہ سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے عنوان تے دو چار معروضات تواڈیاں سماعتاں دے حوالے کریے. حق تعالی شانہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے. عزیز دوستو، انسان دا جتنا مقام بڑا ہوندا ہے اتنا ہی امتحان بھی بڑا ہوندا ہے، اور جتنا امتحان بڑا ہوندا ہے اتنا ہی انعام بھی بڑا ہوندا ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو او کریں جو میں چاہنا پھر میں رب تینوں او بھی دیواں گا جو تیری چاہت ہے، اور اگر تم میری چاہت نو ٹھکرا کے او کریں جو تیری چاہت ہے، میں رب تینوں تیری چاہت دے اندر تھکا دیاں گا، ہوئے گا پھر بھی او جو میری چاہت ہے. میرا تصور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے ہونگے ربا پہلے تو اے دس بھی تو کی چاہنا ہے. اللہ فرماندے نے اے ابراہیم اگر تو میری چاہت پوری کریں گا نا پھر میں تیری چاہت پوری کراں گا، نہ صرف ایک کہ تیری چاہت پوری کراں گا تینوں اپنا خلیل بھی بناواں گا. فرشتیاں نے کہا ربا آخر اینوں اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ اللہ فرماندے نے جاؤ ذرا مشاہدہ کرو، اکھاں نال تاک لو جا کے کیا واقعتاً ابراہیم میرا خلیل بنن دے لائق ہے کہ نہیں.
حضرت ابراہیم رب دیاں قدرتاں اکھ اوتے کھولی، باپ بت گر بھی ہے، بت فروش بھی ہے، اور بیٹا بت شکن اللہ نے پیدا کر دیا۔ بچہ بولے، امی جی کہے، ابو جی کہے۔ حضرت ابراہیم نے جس دن کلام کیتا تے سب تو پہلے ماں نو کہ امی دس میرا رب کون ہے؟ انہیں کہا پتر میں تیرا رب ہوں۔ اچھا پھر امی جی تہاڈا رب کون ہے؟ کہ تیرا باپ۔ اچھا تے پھر ابو جی دا رب کون ہے؟ کہ نمرود۔ اچھا تے نمرود دا رب کون ہے؟ ماں نے منہ تے ہاتھ رکھ دیا، ایدے تو اگے گل نہیں کرنی، وہ سب تو بڑا رب ہے۔ آج باپ گھر آیا نا، ماں نے کیا کہ تیرے گھر دے اندر آج انقلاب آ گیا ہے، تو جڑا بت گر بن کے بت فروش بنیا پھرنا ہے۔ تیرے بیٹے نے پہلی گل یہ کیتی ہے کہ رب کون ہے؟ باپ نے کیا سمجھایا؟ پھر کہندی سمجھایا تے بڑا ہے پر بچہ سمجھن والا نہیں، لگتا ہے بچہ سمجھان والا ہے۔ باپ بھی اگو پھر باپ سی کہندا انج کر، اگلا دن ہویا نا، ابراہیم سیانا ہو گیا ہن تو ویلیا نہیں رہنا، کی کرنا ہے؟ اے بت اٹھا تے جا ذرا ویچ کے آ۔ ہن جدوں کوئی چیز ویچی جاندی ہے او دے خسائل بیان کیتے جاندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بھائی اب پتھر دیاں مورتیاں لے لو، انہاں دی خصوصیت وے نہ اے ویکھن، نہ اے بولن، نہ اے سنن، نہ اے نفع نقصان دے مالک، نہ کسی دے کام آن۔ رات نو گھر آئے، باپ نے پوچھا کی کما کے لے آئے ہو؟ انہیں کہا جو لے گیا سا وہ سارے لے آئے۔ وکیا نہیں کچھ؟ انہیں کہا نہیں، کیوں؟ فرمایا میں حقیقت بیان کی کہ نہ اے سنن، نہ اے ویکھن، نہ اے بولن، نہ کسی دے کام آن، نہ کسی نو مصیبت تو بچان۔ تے باپ نے کہا دس تے صحیح تو چاندہ کی؟ ہن اللہ دا قرآن میں آج زیادہ پڑھنا چاہنا، تجھے مسکرا کے کو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بولے قرآن کہندا اذ قال لأبیہ، اے ابا جان ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ باپ نو مخاطب کر لیا، قوم نو مخاطب کر لیا، ابا جان اے جڑیاں پتھر دیاں مورتیاں نے، دسو نا ذرا انہاں دا تعارف کراؤ نا، میں اپنے رب دا تعارف کرانا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میرا اللہ اوئے جیڑا ازل تو زندہ ہے، ابد تک زندہ رہنا ہے۔ میرا اللہ اوئے جیڑا عزت عطا کرن والا ہے۔ میرا اللہ اوئے جیڑا رسوائیاں تو بچان والا ہے۔ میرا اللہ اوئے جیڑا نفع دا مالک ہے۔ میرا اللہ اوئے جیڑا
मन पसंद दा मालिक मेरा अल्लाह होए जेड़ा बरकत अता करन वाला है मेरा अल्लाह होए जेड़ा बेटे देन वाले मेरा अल्लाह होए जेड़ा बेटियां देन वाला है ते अब्बा जान जरा मैनू दसो ना मादी तमासीलुल्लती आ जेड़ियां पत्थर दियां मूर्तियां ये की कर दियां ने जिन्हां दे सामने तुसी झुके हो अगर कुछ कर दियां ने ते फिर मैनू ही साबित करो दसो ना की कर दियां ने ते जदों कोई जवाब ना बन पाए सारी कौम बोली कालो हो वजदना आबाना ला आबिदी साडे बाप एवें ही करदे सन साडे दाते एवें ही करदे सन साडे बड़े एवें करदे सन तवज्जो करना बचपन दी उम्र बाप कहंदा बेटा जे मेरे दीन ते कायम नहीं रहना अज तो बाद मैं तेरा बाप नहीं तू मेरा बेटा नहीं पहला इम्तिहान बचपन दे अंदर बाप ने घरों कढ़ दिता ते रब दी मशीयत मुस्करा के कहंदी होएगी ना फरिश्ते हो वेखो जरा ये मेरा खलील बनन दे लायक है कि नहीं हुण वो वक्त आया बकरियां चरा रहे हैं ते जिन्हों जिहदे नाल प्यार होवे मुहब्बत होवे कहंदे जिसकी फिक्र उसी का जिक्र इब्राहीम अलैहिस्सलाम बकरियां चरा रहे हैं और अल्लाह दे फरिश्ते कहने लगे रब्बा तू ते चेक कर ही रहा है जे कवें ते माड़ा जे इम्तिहान असी भी ले आइए अल्लाह ने कहा तुसी भी ले आओ फरिश्ते आए हजरत इब्राहिम बकरियां चरा रहे ने की कहंदे ने सुबहान जिल मुल्की वल मलकूती सुबहान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरू बकरियां चरा रहे सन ना बकरियां छड़ियां ते जदों रब दा नाम सुनिया ना कहन लगे भाई गल सुनो ये किदा जिक्र कर रहे हो इत्थे ते कोई अल्लाह अल्लाह करन वाला है नहीं तुसी कौन हो किदा जिक्र कर रहे हो वो कहन लगे असी सच्चे रब दा जिक्र कर रहे हैं अच्छा एक बारी फिर सुनाओगे उन्हें क्या मुफ्त च नहीं ए अद्धियां बकरियां सानू दे दे ते असी तेनू रब दा नाम दोबारा सुना देने कहन लगे कोई गल नहीं यार अद्धियां बकरियां लै लो मैनू अल्लाह दी बड़ाई सुनाओ फरिश्ते दोबारा बोले सुबहान जिल मुल्की वल मलकूती सुबहान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरू हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह दा नाम दोबारा सुनया मुहब्बत और जागियां कहंदे ने जरा एक बारी फिर सुनाओ ना कहंदे ने एवें नहीं सुनाना ए बाकी बकरियां भी सानू दे दिओ हाँ फरमांदे ने सारियां ले लो जरा बोलो ना सुबहान जिल मुल्की जड़ी बड़ाई वो बयान कर रहा सी ना फरिश्ते मेरे नाल तुसी भी बयान करो ते अल्लाह दे दर घर दे दरो दीवार गवाह हो जान कि ए अल्लाह नू एक मनन वाले बोलो सुबहान जिल मुल्की वल मलकूती सुबहान जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किबरियाई वल जबरू
تیجی واری سنایا تو فرشتیاں نے دیکھیا کہ لگدا ہے بھائی عشق الہی تے اندر مچدا پیا. کہن لگے ایک واری ہور سنا دیو. کہندے نے ہون تے تہاڈے کول دین نو شے ہی کوئی نہیں. کہن لگے کوئی گل نہیں, اے بکریاں تے تہاڈیاں ہو گئیاں نے نا, اینا بکریاں نو چران واسطے تانوں چرواہا بھی تے چاہیدا ہے. چرواہا مینوں بنا لو تے ایک واری رب دا نام پھر سنا دے. اے حضرت ابراہیم نے انہاں نو جد الانبیاء کہندے نے. اے کون ابراہیم نے جڑے دامن پھیلا کے اللہ دے سامنے کملی والے دی بے عزتیاں دعاواں پہ کر دینے. کون ابراہیم ہے جڑا ہر حال اندر ہر امتحان اندر پاس ہو کے اللہ دی وحدانیت دا پرچار پہ کر دینے. فرشتے واپس لوٹے, اللہ جی اسی تک کے آیا واقعہ تا اے تیرا خلیل ہے. رب کہندا حالے میں تانوں ہور دکھانا. قوم ساری جمع کہن لگی ابراہیم چل میلے تے چلی. کتھے چلیے؟ یہ تو معلوم ہویا اے میلے صرف آج ہی نہیں لگ دے, اے میلے ادوں دے لگ دے. تے اے گل میں دسنی نہیں بھی لاندے کون سا, یہ تسی آپ ہی نقطہ کڈ لینا. قوم ساری آ گئی, ابراہیم چل میلے تے. اچھا اتنے ہوئے گا کی کہندا جلیبیاں اور کھرمے بھی ہون گے, وہ بڑیاں اور بھی بہت کچھ ہوئے گا جڑا تسی سمجھ کے وہ سارا کچھ ہوئے گا. کہنے لگے نہیں میں نہیں جانا, میری طبیعت ٹھیک نہیں, کیونکہ اللہ دا نبی انج دے کام کرن نہیں آیا. اللہ دا نبی تے لوکاں نو رب دے نال جوڑنا. میں نہیں جانا. قوم ٹر گئی تے آپ نے نا کلہاڑا چک لیا تے اونا دے بت واڑے چ داخل ہو گئے. بت واڑے کتے ایک ہوندا ہے بت خانہ, ایک ہوندا ہے بت واڑا تے بت واڑا. ٹھیک ہے, ٹر گئے. ان جناب کلاڑا چک لیا. کسے او 2 نمبر خدا جڑے بنائے ہوئے سے نا, کسے دی تھون لا تی, کسے دی لت وڑ دیتی, اور جناب کسے دی اونجی 3-4 ٹکڑے کر دیتے, کسے دا کان لاتا, کسے دا نک لاتا. تے جناب انہاں دے 2 نمبر خداواں دا حشر نشر کر دیتا. ان جدوں قوم آئی میلے تو انہوں نے کہا بھی ہون انج کریے اپنے خداواں کو ہوئی چلیے. وہ جدو گئے نا تو انہاں ویکھیا جناب خداواں دا حشر نشر ہویا پیا. ہن سارے جمع ہو کے نا وہ کہندے ہو گل سنو, یہ کون کر سکتا ہے؟ سارے بیک زبان بولے قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. کہندے نے ہور سانو نہیں پتا, اسی انج دیکھ جوان جانے, اسی پتاں دا نام لینے, او اللہ دا نام لیندے تے ایک اللہ نو کہندے. ایکو اللہ حاجت روائے, ایکو اللہ مشکل کشائے, ایکو اللہ بگڑیاں بڑھان والا ہے, ایکو اللہ کھوٹیاں قسمتاریاں کرن والا ہے, ایکو اللہ برکتاں دین والا ہے, ایکو اللہ بے برکتی تو بچان والا ہے, ایکو اللہ نفع پہنچان والا ہے, ایکو اللہ نقصان تو بچان والا ہے. قرآن بھی کہندے جے سبحان اللہ کہے میں قرآن دیاں چڑیاں لاواں. قرآن کہندے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو یمسسک بخیر فہو علی کل شیء
تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انہوں نے کہا ہور تے کوئی نہیں، اے کام کلا ابراہیم ہی کر سکتا ہے. بلا لے گا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، سارے لوگاں دے سامنے ابراہیم علیہ السلام بلا لیا. اچھا رب کہندا ہے فرشتیوں دیکھو اے میرا خلیل بنن دے لائق ہے کہ نہیں؟ خلیل کہندے نے جگری دوست، اے میرا جگری دوست بنن دے لائق ہے کہ نہیں؟ بچپن ہووے تاوی کہندا ہے اللہ اللہ، جوانی ہووے تاوی کہندا ہے اللہ اللہ، لڑکپن ہووے تاوی کہندا ہے اللہ اللہ، حالات ناموافق ہووے تاوی کہندا ہے اللہ اللہ. تے کیوں نہ ہووے آپا بھی جد الانبیاء دی سنت عمل کریے اللہ اللہ کریے تے تا گل بن دیئے اللہ 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 کریے تا گل بن دیئے. نبی دا دامن پھڑیے تا گل، جیڑا بندہ ہر ویلے رب رب کردا ہے، اور جیڑا بندہ ہر ویلے رب رب کردا ہے، ایسے کلمے اُتے یارو مردا ہے. ایویں کر کے مریے تے تا گل بن دیئے. نبی دا دامن پھڑیے. فرشتیاں نے کہا ربا یہ ہر تھان تے تیرا نام لیندا ہے، یہ تے پتہ لگے گا نا جدو نمرود دے سامنے تیرا نام لے گا. رب نے کہا لے میں وکھا دینا تو. ایک دن قحط سالی دا دور ہے، کھان نو لقمہ میسر نہیں، تے او جڑا نافرمان جڑا خدائی دے دعوے کر رہے ہیں انہیں اناج دے ذخیرے کیتے انہیں واہ ربا مرضیاں والا ہیں، نہ دیویں تے اپنے خلیل نو نہ دیویں، دین تے آویں تے اپنے نافرمان نو دے دیویں، کیونکہ دنیا دا ہونا کامیابی دی علامت نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن بورا اٹھایا، نمرود دے دربار ٹور گئے، لڑنا لگیاں نے، ہر کوئی آندا ہے سجدہ کردا ہے اناج لے جاندا ہے. جدو ابراہیم دی واری آئی نا تے آپ سدھے داخل ہو گئے، سجدہ نہیں کیتا کیونکہ اللہ دا نبی اللہ دے غیر نو کدے سجدہ کر سکدا. انہیں کہا جی باقی گلاں چھڑ، اے دس مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے علم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. تک نظر اے کون ہے جڑا نمرود دے نال میں اللہ دی وحدانیت دلیل پیا دیندا ہے. اے میرا ابراہیم اگے پہنچے نمرود بولیا دس نظر تو مینوں سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ حضرت ابراہیم کہندے نے سجدہ میں صرف اپنے رب نو کرنا وا. او بولیا کہندا میں رب. حضرت ابراہیم کہندے نے نہیں 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 تو رب نہیں ہو سکدا. رب تے او ہوندا ہے جیڑا سورج نو مشرق والوں کڈ دے مغرب وچوں کڈنا دلائل ہو رہے نے. حضرت ابراہیم بولے نے میرا اللہ اوے جڑا زندگی دا مالک ہے، میرا اللہ اوے جڑا موت دا مالک ہے.
وہ کہندا زندگی دا مالک بھی میں، موت دا مالک بھی میں، ایک بے گناہ نو بلا لیا قتل کروا دیتا، ایک قیدی نو بلا لیا آزاد کر دیتا۔ حضرت ابراہیم فوراً سمجھ جاندے نے کہ دی عقل دے پرزے ڈلے نے، فوراً دلیل بدل دیتی ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب سورج نو مشرق اللہ کڑ ہے، فاتی بہا من المغرب، تے تو مغرب چو کڑ کے دکھا نا وڈا رب بنیا پھرنا۔ ہن دلیل دا جواب دلیل نال نہ ہوئے تے پھر بندہ کی کہندا ہے، تمکی دیندا ہے، میں نہیں چھڈنا۔ حضرت ابراہیم کھڑے نے، اللہ کہندے نے فرشتیو تکو نظر، اے او بندہ ہے جڑا کہندا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب، تے میرا نبی او دے دربار دے اندر بھی میری وحدانیت دے پرچار پیا کر دے۔ نمرود کہندا میں تینوں اناج ہی نہیں دینا، میرے دربار چو نکل جا۔ حضرت ابراہیم نے بورا اٹھایا، گھر آئے نے، رستے دے اندر رہتا ڈھیلا نظر آ رہے ہیں، بورا بھریا گھر ٹر گئے، نیند دا غلبہ ہے، بیوی نے بورا کھولیا، روٹیاں پکائیاں، کہندیاں نے میرے سردار آؤ نہ ذرا کھانا کھا لو، کھانا تیار ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہندے نے اے کیڑا کھانا ہے، اے اوہی کھانا ہے جڑا تسی لے کے آئے ہو۔ میں بورا کھولیا اور آٹا کڈیا، کھانا پکایا۔ حضرت ابراہیم مسکرا کے کہندے نے عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مینوں پتا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز دے قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر مقام تے ہر امتحان کامیابی حاصل کی تھی۔ خیر قوم کہن لگی انہوں لے کے آؤ نا جیڑا ساڑھے خداواں دا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو بلا لیا گیا، سامنے کھڑا کر لیا گیا، کہندے ابراہیم یہ ساڑھے بتانا